إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، तेरी रहमत का वास्ता जो हर शय पर छाई हुई है, वबिक़ुव्वतिक अल्लती क़हरत बिहा कुल्ल शय, तेरी क़ुव्वत का वास्ता जो हर शय पर गालिब है, वख़ज़अ लहा कुल्लु शय वज़ल्ल लहा कुल्लु शय, जिसके आगे हर चीज़ हक़ीर है, वबिजबरूतिक अल्लती ग़लबत बिहा कुल्ल शय वबिइज़्ज़तिक अल्लती ला यक़ूमु लहा शय वबिअज़मतिक अल्लती मलअत कुल्ल शय वबिसुल्तानिक अल्लज़ी अला कुल्ल शय वबिवजहिक अल-बाक़ी बअद फ़नाइ कुल्लि शय वबिअस्माइक अल्लती मलअत अरकान कुल्लि शय वबिइल्मिक अल्लज़ी अहात बिकुल्लि शय वबिनूर वजहिक अल्लज़ी अज़ाअ लहु कुल्लु शय या नूरो या क़ुद्दूस या नूरो या क़ुद्दूस या अव्वलल अव्वलीन व या आखिरल आखिरीन। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली अज़्ज़ुनूब अल्लती तहतिकुल इस्साम। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली अज़्ज़ुनूब अल्लती तुनज़िलुन निक़ाब। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली अज़्ज़ुनूब अल्लती तुग़य्यिरुन निआम। उन गुनाहों को माफ़ कर दे जो नेमतों को आफतों में बदल देते हैं। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली अज़्ज़ुनूब अल्लती तहबिसुद्दुआ। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली अज़्ज़ुनूब अल्लती तुनज़िलुल बला। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली कुल्ल ज़ंबिन अज़नबतु व कुल्ल ख़तीयतिन अख़्तातुहा। अल्लाहुम्मा इन्नी अतक़र्रबु इलैका बिज़िक्रिक व अस्तशफ़िअु बिका इला नफ़्सिक व अस्अलुका बिजूदिका अन तुदनियनी मिन क़ुर्बिक व अन तुज़िअनी शुक्रक वअन तुल्हिमनी ज़िक्रक। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका सुआल ख़ाज़िअन मुतज़ल्लिलिन ख़ाशिअ अन तुसामिहनी व तरहमनी व तजअलनी बिक़िस्मिका राज़ियन क़ानिअ व फ़ी जमीइल अहवालि मुतवाज़िअ। अल्लाहुम्मा व अस्अलुका सुआल मन इश्तद्दत फ़ाक़तुहु व अंज़ल बिका इंद अश-शदाइदि हाजतुहु व अज़ुम फ़ीमा इंदका रग़बतुहु। अल्लाहुम्मा अज़ुम सुल्तानुक व अला मकानुक व ख़फ़िया मकरुका व ज़हरा अमरुक वग़लब क़हरुक वजरत क़ुदरतुक वला युमकिनुल फ़िरार मिन हुकूमतिक। अल्लाहुम्मा ला अजिदु लिज़ुनूबी गाफ़िरा वला लिक़बाइही सातिरा वला लिशैइन मिन अमलियल क़बीह बिलहसनि मुबद्दिलन गैरक। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका व बिहम्दिक ज़लमतु नफ्सी ज़लमतु। एक मर्तबा और ज़लमतु
وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي. اللهم مولاي كم من قبيح سترته وكم من فادح من البلاء أقلته وكم من عثار وقيته وكم من مكروه دفعته وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرته. اللهم عظم بلائي وأفرت بي سوء حالي وقصرت بي أعمالي وقعدت بي أغلالي وحبسني عن نفعي بعد آمالي وخدعتني الدنيا بغرورها. दुनिया ने अपनी नरंगियों से मुझे धोखा दिया है परवरदिगार। वनफ्सी बिजनायतहा वमिताली या सय्यदी फअस्अलुका बिइज्जतिक अल्ला यहजुब अन्का दुआई सूअ अमली व फ़िआली। बस मैं तेरी इज्जत का वास्ता देकर मदद चाहता हूँ कि मेरी दुआ तक तेरी बारगाह तक पहुँचने में मेरे बुरे आमाल रुकावट न बने। वला तफ़ज़हनी बिख़फ़ीय्य मत्तलअत अलैहि मिन सिर्री वला तुआजिलनी बिलउक़ूबति अला मा अमिलतुहु फ़ी ख़लवाती मिन सूइ फ़िअली व इसाअती व दवाम तफ़रीती व जहालती व कथरति शहवाती व गफ़लती वकुन अल्लाहुम्मा बिइज़्ज़तिक ली फ़ी कुल्ल अल-अहवाल रऊफ़ा वअलैय फ़ी जमीअल उमूरि अतूफ़ा। इलाही व रब्बी मन ली गैरुक अस्अलुका कश्फ़ ज़ुर्री वन्नज़र फ़ी अमरी। इलाही व मौलाय अजरैत अलैय हुक्मन इत्तबअतु फ़ीहि हवा नफ़्सी वलम अहतरिस फ़ीहि मिन तज़यीन अदुव्वी फ़ग़र्रनी बिमा अहवा वअस्अदहु अला ज़ालिकल क़ज़ा फ़तजावज़तु बिमा जरा अलैया मिन ज़ालिका बअद हुदूदिक वखालफ्तु बअद अवामिरिक वलकल हम्दु अलैया फ़ी जमीअ ज़ालिक वला हुज्जत ली फ़ीमा जरा अलैया फ़ी क़ज़ाउक वअल्ज़मनी हुक्मुक व बलाउक वक़द नजैतुक या इलाही बअद तक़सीरी व इसराफ़ी अला नफ़्सी मुअतज़िरन नादिमा मुनकसिरन मुस्तक़ीला मुस्तग़फ़िरन मुनीबा मुक़िर्रन मुज़अिनन मुअतरिफ़ा ला अजिदु मफ़र्रम मिम्मा कान मिन्नी। जो कुछ मुझसे सरज़द हुआ है अब बच निकलने की कोई राह नहीं है। वला मफ़ज़अन अतवज्जहु इलैहि फ़ी अमरी, न कोई पनाहगाह है जिसमें अपनी परेशानी में उसका रुख करूँ। गैर क़बूलिक उज़री, सिवाय इसके कि तू मेरी माज़रत कबूल फरमा ले। व इदख़ालिक इय्या फ़ी सअति रहमतिक, और मुझे अपनी रहमत के वसी दामन में ले ले। अल्लाहुम्मा फ़क़बल उज़री वरहम शिद्दत दुर्री, मेरी तकलीफ की सख्ती पर रहम फरमा। वफ़ुक्कनी मिन शद्दी वताक़ी या रब्बि इरहम ज़अफ़ बदनी या रब्बि इरहम ज़अफ़ बदनी वरिक़त जिल्दी
वदिक्कत अज़मी, मेरी हड्डियों की कमजोरी पर रहम फरमा। या मन बदा खल्क़ी, तूने ही मेरी खिलकत का आगाज किया। व ज़िक्री, और हमेशा मुझे याद रखा। व तरबियती, और मेरी तरबियत फरमाई। व बिर्री, हमेशा मेरे साथ भलाई की। व तग़नियती, और तूने ही मुझे ग़िज़ा खिलाई। हबनी इब्तिदाए करमे, जैसे पहले तू करम करता है। बस आलिफ़े बिर्र क्या भी, ऐसा ही करम जारी फरमा। या इलाही व सय्यदी व रब्बी, अतराका मुअज़्ज़िबी बिनारिका बअद तौहीदिक व बअद मन तवालैक क़ल्बी मिन मअरिफ़तिक व लयज बी लिसानी मिन ज़िक्रिक वअतक़दहु ज़मीरी मिन हुब्बिक व बअद सिद्क़ इअतिराफ़ी व दुआई ख़ादिअन लिरुबूबियतिक। हय्यात अंत अक्रमु मिन अन तुज़य्यअ मन रब्बैत औ तुबअ्रिद मन अदनैत औ तुशर्रिद मन नावैत औ तुसल्लिम इलल बलाइ मन कफ़ैत व रहमत। तो ऐसे शख्स को अज़ाब के हवाले कर देगा जिसे तेरी रहमत की उम्मीद लगी होगी। वलैत शिअरी, मैं कैसे मान लूँ है परवरदिगार। या सय्यदी व इलाही व मौलाय, अतुसल्लितुन नार अला वुजूहिन खर्रत लिअज़मतिक साजिदा व अला अलसुनिन नतक़त बितौहीदिक सादिक़ा व बिशुक्रिक मादिहा व अला क़ुलूबिन इअतरफ़त बिइलाहियतिक मुहक़्क़िक़ा व अला ज़माइर हवत मिनल इल्मि बिक हत्ता सारत ख़ाशिआ व अला जवारिह सअत इला औतान तअब्बुदिक ताइआ व अशारत बिइस्तिग़फ़ारिक मुज़अिना। मा कज़ा ज़न्नु बिक वला उख़बिरना बिफ़ज़लिक अन्क या करीमा या रब या करीम या करीमा या रब। वअन्त तअलमु ज़अफ़ी अन क़लीलिन मिन बलाइ दुनिया व उक़ूबातिहा व मा यजरी फ़ीहा मिनल मकारिह अला अहलिहा अला अन्न ज़ालिका बलाउ व मकरूह क़लीलुम मक्तूह यसीरुम बक़ाउ क़सीरुम मुद्दतुह। एक और सलवात दे दीजिएगा। फ़कैफ़ इह्तिमाली फ़कैफ़ इह्तिमाली लिबलाइल आख़िरह व जलील वक़ूइल मकारिह फ़ीहा व हुवा बलाउन ततूलु मुद्दतुहु व यदूमु मक़ामुहु व ला युख़फ़फ़ु अन्हु लिअन्नहु ला यकूनु इल्ला अन ग़ज़बिक व इंतिक़ामिक व सख़तिक व हाज़ा मा ला तक़ूमु लहु अस्समावातु वल अर्ज़। या सय्यदी फ़कैफ़ ली व अना अब्दुक अज़्ज़ईफ़ु अज़्ज़लील अल-हक़ीर अल-मिस्कीन अल-मुस्तकीन। या इलाही व रब्बी व सय्यदी व मौलाय लिअय्यिल उमूर इलैका अश्कू व लिमा मिन्हा अज़िज्जु व बिकी लिअलीमिल अज़ाबि व शिद्दतिही अम लितूलिल बलाइ व मुद्दतिही
ولئن صيرتني للعقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك وهبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النذر إلى كرامتك أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأضجن إليك بين أهلها زجيج الآملين ولأصرخن إليك صراخ المستصرخين ولأبكين إليك بكاء الفاقدين ولأنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين يا غاية آمال العارفين يا غياث المستغيثين يا غياث يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته وذاق طعم عذابها بمعصيته وحبس بين أسباقها بجرمه وجريرته وهو يضج إليك ضجيج مؤمل لرحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك أم كيف تؤلمه النار وهو يأمل فضلك ورحمتك أم كيف يحرقه لهيبها وأنت تسمع صوتا وترى مكانا أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفه أم كيف يتقلقل بين أسباقها وأنت تعلم صدقه أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا رب أم كيف يرجو فضلك في عتقه منها فتتركه فيها أيها ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما عملت به الموحدين من برك وإحسانك فباليقين يقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاحديك وقضيت به من إخلاد معانديك لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاندين وأن تجل ثناؤك قلت مبتدئا وتتولت بالإنعام متكرما أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل قبيح أسررته وكل جهل عملته كتمته أو أعلنته أخفيته أو أظهرته وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك
أخفيت وبفضلك سترت، وأن توفر حظي من كل خير أنزلت، أو إحسان فضلت، أو بر نشرت، أو رزق بسطت، أو ذنب تغفره، أو خطأ تستر. يا ربي يا ربي يا ربي يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رقي، يا من بيدي ناصيتي، يا عليما بضري ومسكنتي، يا خبيرا بفقري وفاقتي. يا ربي يا رب يا ربي يا ربي، أسألك بحقك وقدسك وعظم صفاتك وأسمائك परवरदिगार तेरे हक का तुझे वास्ता कि मेरे दिन और रात की औकात को अपनी याद से मामूर कर दे और मुझे अपनी इताअत में लगा दे। بعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك معمورة وبخدمتك موصولة، وأعمالي عندك مقبولة، حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا، وحالي في خدمتك سرمدا. يا سيدي يا من عليه معولي، يا من إليه شكوت أحوالي. يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي، قوم على خدمتك जवारही, मेरे आज़ा को अपनी इताअत और इबादत के लिए कवी बना दे। वशदुद अलल अज़ीमत जवारही, मेरे इरादों को मजबूत कर दे। वअबली अल जिद्द फ़ी खशियतिक वद्दवाम फ़िल इत्तिसाल बिखिदमतिक हत्ता असरह इलैक फ़ी मयादीन अस्साबिक़ीन व उसरअ इलैक फ़िल बारिज़ीन व अश्ताक़ इला क़ुर्बिक फ़िल मुश्ताक़ीन व अदनुव मिनक दुनुवल मुख़लिसीन व अख़ाफ़क मख़ाफ़तल मुक़िनीन व अजतमिअ फ़ी जवारिक मअल मुमिनीन। अल्लाहुम्मा व मन अरादनी बिसूइन फ़अरिद व मन कादनी فكيد واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك وأقربهم منزلة منك وأخصهم زلفة لدي، فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك. وجد لي بجودك واعتب علي بمجدك واحفظني برحمتك، واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما، ومن علي بحسن إجابتك وأقل لي عثرتي واغفر زلتي، فإنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة. तूने दुआ की कबूलियत की ज़मानत ली है। फ़इलैक या रब्बी नसबतु वजही, से परवरदिगार मैंने अपना रुख तेरी तरफ किया। वइलैक या रब्बी मददतु यदी, और तेरे आगे हाथों को फैला दिया। फ़बिइज़्ज़तिक अस्तजिब ली दुआई वबल्लिगनी मुनाया वला तक़ता मिन फ़ज़लिका रजाई वक्फ़िनी शर्रल जिन्नि वल इंस मिन अअदाई। या सरीअर रिज़ा या सरीअर रिज़ा, दुआ खत्म हो गई, एक बार और या सरीअर
اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى ارحم من ماله الرجاء وسلاحه البكاء يا سابغ النعم يا دافع النقام يا نور المستوحشين في الظلام يا عالما لا يعلم صل على محمد وآل محمد وافعل به ما أنت أهله وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا. فاطم لو خلت الحسین مجدلا، اے سیدہ کاش آپ فرات پر حسین کے ساتھ ہوتے ہیں. وقت مات عطشانا بشط فرات، کہ جب حسین کو شط الفرات پر پیاسا مارا جا رہا تھا. یہ وہ اشعار ہیں جو امام رضا علیہ السلام کے سامنے پڑھے گئے تھے. دیبل نے اشعار پڑھے، پھر سے ترجمہ سناتا ہوں. اے سیدہ کاش آپ فرات پر حسین کے ساتھ ہوتے ہیں، کہ جب حسین پیاسے مارے جا رہے تھے. تو اذا التمتت الخد فاطمہ عندہ، بس آپ حسین کے پاس بیٹھ کر اپنے رخساروں کو پیٹتی ہیں سیدہ. اللہ اکبر. اور آپ کے رخ انور پر آنسوؤں کی نہریں جاری ہوتی ہیں. امام رضا نے فرمایا اے دیبل یہ شعر بھی پڑھ لے. وقبر بطوس یا لہا من مصیبت، اے بی بی فاطمہ جب آپ فرات پر حسین کو رو چکے ہیں تو ایک قبر طوس میں بھی ہے. الحت علی الاحشاء فی الحرقات، کہ جب اس مصیبت پر گریا ہو تو کلیجے جل کر خاک ہو جاتے ہیں. علی ابن موسیٰ ارشد اللہ امرہ، اے بی بی وہ آپ کے فرزند علی ابن موسیٰ رضا کی قبر ہے. وصلی علیہ افضل الصلوات، کہ جن پر اللہ کی جانب سے بہترین درود و سلام ہے. یہ مرثیہ ہو رہا تھا کہ پردے کے پیچھے سے بیویاں دھاڑے مار کر رونے لگے. مولا رضا کی کنیز باہر آئی، فرمایا کہ اس مصرے کو نہ دہرانا ہے دیبل، قیامت برپا ہو گئی ہے. عزیز و حق بھی یہی ہے کہ جب حجت خدا کی شہادت کی خبر ہو تو ایسے ہی گریا ہو. اے بی بی معصومہ قم، میں دست ادب جوڑ کر مومنین کی جانب سے شہادت کی روایت پر پھر سے پرسہ پیش کرتا ہوں آپ کو. آپ شہر قم کی بی بی زینب ہے. انگوروں میں زہر ملا کر آپ کے بھائی کو شہید کیا گیا. جتنے رضوی سادات بالخصوص تقوی سادات یہاں موجود ہیں وہ سب امام رضا کی اولاد میں سے ہیں. لیکن کربلا کی زینب خواہر حسین وہ ایک پہاڑی سے فریاد کرتی تھی نانا صلی علیک ملائکۃ السماء، آپ پر آسمان کے ملائکہ نے نماز پڑھی. وہذا حسین بالعرا، یہ آپ کا حسین ہے کہ جو جنگل میں مسلوب العمامہ، عمامہ چھین لیا گیا ہے. مقطع الاعضاء، اعضاء کاٹے جا رہے ہیں. یا اللہ. عزیزوں، مولا رضا نے ہرسمہ کو فرمایا تھا کہ میرا غسل و کفن ہو جائے تو تم اندر آنا. مامون میری تجہیز و تکفین کا اہتمام کرنا چاہے گا لیکن تم اسے کرنے نہیں دینا. اس سے کہنا کہ اگر تو نے جنازے کو ہاتھ بھی لگایا نا تو اس پر عذاب نازل ہوگا. بس خدا کی مصلحت یہ تھی کہ مولا رضا کا جنازہ بھی مامون کے شر سے محفوظ رہا اور حسین کا لاشا کربلا کی جلتی ریت پر گھوڑوں کی ڈابوں تلے روندا جاتا رہا. مامون نے جب مولا رضا کو دربار میں بلایا تو انگور پیش کیے، یہ کہتے ہوئے کہ اس سے بہتر انگور ممکن نہیں ہے. مولا نے کہا جنت میں انگور اس سے بہتر ہے. اس نے کہا فرزند رسول کیا مجھ پہ شک کر رہے ہیں؟ مولا نے کہا ہمیں یقین ہے کہ امر الہی سے اس وقت دنیا میں ہمارا وقت پورا ہو چکا ہے. یا اللہ. یہ کہہ کر دو دانے مولا نے تلامل فرمائے، اٹھ کر جانے لگے. اس نے کہا کہاں جا رہے ہیں فرزند رسول؟ امام نے کہا جہاں تو نے بھیجا ہے وہی جا رہا ہوں. مولا بیت الشرف میں پہنچے، کروٹیں بدلتے رہے. بالآخر مولا رضا کو قضا آ گئی، اس دنیا سے کوچ فرمایا. امام جواد یتیم ہو گئے. یا امام جواد ہمارا پرسہ قبول فرمائیے گا. سر پر یتیمی کی خاک آ گئی. لیکن مولا اونٹوں سے باندھ کر شہر شہر تو نہیں پھرایا گیا، گلے کو رسیوں میں تو نہیں جکڑا گیا. ہائے حسین کی یتیمہ جسے پہلا پرسہ شمر نے دیا، دوسرا عمر سعد نے دیا، تیسرا پرسہ خولی نے دیا،
جسے باپ کے لاشے پر سونے کی جگہ نہیں مل سکی، جو باپ کے قدموں پر سر رکھ کر سو گئی۔ حضرت ماں کہتے ہیں چونکہ روایت کے مطابق شب شہادت ہے، لہٰذا میں امام کی شہادت پوری پڑھ دوں۔ کہتے ہیں کہ خیمہ نصب میں نے دیکھا کہ اس میں غسل و کفن دینے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ غسل و کفن تمام ہوا، حضرت ماں نے مولا مامون سے اس کی وصیت کا ذکر کیا مولا کی کہ جنازے کو ہاتھ نہ لگانا۔ اعلان عام ہوا کہ ولی عہد دنیا سے چلے گئے، سب لوگ نماز جنازہ میں شریک ہوں۔ ایک جنازہ وہ ہو چکا تھا جو امام جواد علیہ السلام پڑھ چکے تھے۔ یا اللہ، اب جب جنازہ اٹھا ہے تو سوچو اس جنازے میں کون کون امام رضا کے جنازے میں ہے۔ آئے ہیں جنازے پہ نبی شاہ امم بھی، کلثوم رقیہ بھی ہے معصومہ قم بھی، وہ بھی ہے کربل میں چلی جس کی ابا ہے، مظلوم و بے وطن یہ میرا مولا رضا ہے، صبا کے کرو بین دعائی ہے دعائی، ایک بیوی عزادار ہو یہاں شام سے آئی، لپٹی ہے جنازے سے نہیں سر پہ ردا ہے، مظلوم و بے وطن یہ میرا مولا رضا ہے، مامون عباسی کی عنایت ہے یہ لوگوں، آل پیمبر سے عداوت ہے یہ لوگوں، سیدوں پہ ذرا دیکھو یہ امت کی وفا ہے، خیر النساء کے لال کے ماتم کی صدا ہے، مظلوم و بے وطن یہ میرا مولا رضا ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا آلَ مُحَمَّدٍ أَيَّا مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔